پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے جدید تحقیقاتی پروگرامز کے ساتھ آپ کا میزبان مسعود ملی آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور آج کل ہماری جناب جو سیریل چل رہی ہے وہ ہے ریشم کے کیڑے پالنا یعنی ریشم سازی۔ اس حوالے سے آج بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں موضوع کیا ہے بین الاقوامی شہرت کے حامل ایگری سائنٹسٹ جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ملی صاحب۔ سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ آج سر ہم آپ سے چائے بھی پئیں گے اور آپ سے بات چیت بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے سننے والے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنیں۔ تایا جی آج شمس آ رہے ہیں اور آپ اتنے اداس۔ بیٹا اداس کیوں نہ ہوں، فصل بھی کچھ اچھی نہیں ہوئی، مویشی بیمار رہنے لگے ہیں، سبزیاں لگانے کا سوچ رہا ہوں مگر پچھلے سال کی طرح سارے کا خوف ہے۔ ارے کون ہے؟ ارے میں ہوں شمس۔ شمس آ گیا، شمس آ گیا۔ ارے ابا فکر مند کیوں ہوتے ہیں، میں آپ کے سارے مسائل کا حل لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا؟ اب آپ اپنے زرعی مسائل کا حل 0800555056 پر کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں زراعت کے ہر شعبے سے سائنسدان آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور یہ کال بالکل فری ہے۔ اچھا مگر کس وقت فون کریں؟ ہر پیر سے جمعے تک صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش جی ہمارا ہیلپ لائن پرومو آپ نے سنا۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تمام سلسلے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، آپ کی محبتیں بھی ہم سمیٹتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ریشم کے کیڑوں کی اقسام۔ تو اس سلسلے میں سر آپ کی جو معروضات ہیں ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو ریشم سازی کی صنعت سے وابستہ احباب ہیں ان تک پہنچے۔ جی ملی صاحب، ریشم کے حصول کے لیے کئی اقسام کے کیڑے تجارتی مقاصد کے لیے پالے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان میں شہتوتی ریشم کا کیڑا سب سے اہم ہے اور دنیا میں 95% ریشم اسی کیڑے سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے ریشم سے مراد ہماری عام طور پر شہتوت پر افزائش پانے والے کیڑے سے پیدا کردہ ریشم ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تجارتی پیمانے پر ریشم پیدا کرنے والی باقی اقسام شہتوت پر پرورش نہیں پاتی۔ اچھا سر، اس زمرے میں کون کون سی اقسام آ جاتی ہیں؟ دیکھیں جی، ایک شہتوتی کیڑے جب میں کہتا ہوں تو 4000 سال سے یہ کیڑے گھریلو طور پر شہتوت کے پتوں پر پالے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے اس کو شہتوتی کیڑا یعنی ملبری سلک ورم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم ہے، یہ اس کو کہیں گے، لیکن اس کا ٹیکنیکل نام اب جب دیکھتے ہیں یا سائنسی نام ہے وہ بومبیکس موری ہے، مورائی بھی کہتے ہیں، بومبیکس مورائی۔ صحیح۔ اس کے لیے اس کے کویا سے حاصل ہونے والا ریشمی فلامنٹ مسلسل ترتیب سے یکجا ہونے کی وجہ سے صنعتی طور پر دھاگے کی صورت میں لپیٹا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ملی صاحب جغرافیائی بنیاد پر اس کیڑے کی درجہ بندی ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جاپانی، چینی، یورپی یا ہندوستانی اقسام کے طور پر ان کی یہ اقسام ہم کہتے ہیں، یعنی جاپانی سلک ورم، ملبری سلک ورم، چینی ملبری سلک ورم، یورپین ملبری سلک ورم اور یا انڈین، یہ ہیں اقسام۔ اور یا قدرتی حالات میں نسلوں کی ہوتی ہے تعداد، ان کی وجہ سے ایک یک جول یعنی یونی وولٹین یا 2 جول بائی وولٹین یا کثیر جول ملٹی وولٹین اور یا لارویری کی پرورش کے دوران کریز یعنی مولٹس کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، اور سے کریزی یعنی ٹرائی مولٹرز، اسی طرح چہار کریزی یعنی ٹیٹرا مولٹرز، اور اسی طرح 5 کریزی یعنی پینٹا مولٹرز کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ملی صاحب اسے غیر مخلوط النسل یعنی پیور سٹرین اور دوغلی نسل یعنی ہائیبرڈ ہونے پر، جو کہ 2 نسلوں کے امتزاج کی وجہ سے یک وصفی دوغلا یعنی مونو ہائیبرڈ یا 2 سے زائد نسلوں کی شراکت کی وجہ سے
कसीर वस्फी दोगला यानी पोली हाइब्रिड भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो शहतूती कीड़े का हवाला था ना। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने जो ये चार्ट लगा हुआ है, इस पे कुछ रेशम के कीड़े हैं जो शहतूत के पत्तों पे हैं, और इसके ऊपर जो टाइटल आपने लिखा हुआ है वो है गैर शहतूती कीड़े जी। मैं चाहूंगा कि यहाँ तो सिर्फ ये एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट आवेजा है, इसकी तफसील भी आप हमारे सुनने वालों को आगाह करें, क्योंकि वो तो इस पोर्ट्रेट को नहीं देख रहे। मैं जरा देख रहा था, मैंने मंजर कशी कर जी। मली साहब बहुत अच्छे। ये गैर शहतूती कीड़े हैं, इनको कहते हैं इरी कीड़े यानी इरी सिल्क वर्म। जी जी। इन्हें रेंड के रेशमी कीड़े यानी कैस्टर ऑयल होता है ना, जी, जी, उस जी, दरख्त, ये कैस्टर सिल्क वर्म भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये रेंड के पत्तों पर परवरिश पाते हैं। सही। और इनका ताल्लुक ये होता है हमारा एक फाइलोसीमिया ग्रो है, ठीक है, फाइलोसीमिया से है, इस ग्रुप से है। ठीक है। इनमें से एक पालतू किस्म उसको कहते हैं फाइलोसेमिया रिसीनी है, और जबकि दूसरी जंगली सेंथिया जी जी यानी कि फाइलोसेमिया सिंथिया ये है। इनसे सफेद या थोड़ा सा सुर्ख रंग का रेशम हासिल होता है, जिसे आम तौर पर इर्री रेशम कहा जाता है। ठीक है। इसके कोया की जो रश्तक है वो मुसलसल नहीं होती, ठीक है, और ना ही हमवार होती है, जिसकी वजह से इसका धागा चरखी पर नहीं खोला जा सकता। ठीक है। और मलिक साहब, परवाने के कोया से निकलने के बाद ये छिदे हुए कोया से इसका रेशम हासिल किया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, ये टसर कीड़े क्या होते हैं? ये आपने देखा, ये टसर कीड़े, इनको टसर सिल्क वर्म कहते हैं। ये कीड़ा जंगली है। बिल्कुल ठीक है। इसकी मुख्तलिफ ज़ैली अक़साम है, इससे काफी मिकदार में रेशम हासिल किया जाता है, और इसका ताल्लुक एक होता है एंथ्रिया ग्रो, ठीक है, उससे है। और चीनी किस्म जो है वो एंथ्रिया परनी है, और जापानी किस्म उसको कहते हैं एंथ्रिया यमामी। यमामी शाहबलूत के पत्ते खाती है। अच्छा। जबकि इंडियन किस्म है उसको माइलिटा, एंथ्रिया माइलिटा है। इसी तरह ऑसन है, इसी तरह अर्जन है, इसी तरह और हैं इंग्लिश शॉल के दरख्तों पर हिंदुस्तान के वस्ती और शमाली और मशरकी हिस्सों में पाली जाती है। ठीक है। इसके अलावा मलिक साहब, कुदरती तौर पर परवरिश पाने वाले रेशम के इन कीड़ों के कोया को सर्दियों में पहाड़ी लोग जी जी जंगलात से जमा कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि उस वक्त दरख्तों पर पत्ते नहीं होते और कोए आसानी से नजर आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये सामने जो एक पोर्ट्रेट आवेजा है जिसके ऊपर मोगा कीड़े लिखा हुआ है, हाँ जी, और इसके बारे में क्या कहते हैं, इसकी डिटेल बताएंगे हमारे सुनने वालों को? मलिक